seas will roar at the sound of your name, and I sing for joy at the work of your hands. Forever I'll love you, forever I'll stand. Nothing compares to the promise. Nothing compares to the
God of wonder, love, and wisdom, we recognize you as Creator, Savior, and wisdom. As we come together to learn how to follow you as disciples and to worship you, bless our time together. As people called by your name, we worship you in faith and thanksgiving. As a community of faith, let us know your presence in our words, our music, and our prayers. Let us stand for our hymn of praise. To God be the glory, great things He has done. So lovely the world that He gave us His Son. For yielded His life and atonement for sin, and opened the life and holy, holy. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Great things He has taught us. Great things He has done. Our greater rejoicing, for Jesus has done. But purer and higher and greater will be our joy and our wonder when Jesus we see. Praise the Lord, praise the Lord. Let the earth hear His voice. Praise the Lord, praise the Lord. Let the people rejoice. Oh, come to the Father, through Jesus the Son, and give Him the glory. Great things He has done. Let us pray. Dear Heavenly Father, we come before you with open hearts, seeking your guidance in today's worship. Fill this place with your Holy Spirit and open our hearts to receive your word. Lead us in truth and love so that every song sung, word spoken, and prayer offered will honor and glorify you. Help us to set aside any differences, disagreements, or distractions so that we may worship you in harmony. Cleanse us from every sin, remove every burden of guilt, and renew a right spirit within us. In Jesus' name, Amen. As people of faith, we believe that God hears our prayers. When we humbly approach God with our prayers of confession, our brokenness is mended, our wounds are healed, our lives are made whole. We offer our prayers, believing that God hears our cries for help. The Holy Spirit is calling to us, "Come, my children, lay your burdens down." In silence, let us confess our sins.
We have called out to God, and God has heard our cries. God's merciful Spirit is poured out on all people. Our Creator has offered us forgiveness of our sins through Jesus Christ. For we have humbled ourselves before Him and sought His mercy, and so we shall be exalted. For these abundant gifts of God, undeserved grace, we are all thankful to Him. Amen. In loving kindness, Jesus gave my soul in mercy to reclaim. And from the depths of sin and shame, lifted me. From sin's hand, He lifted me. With tender hand, He lifted me from sins of night to wings sublime. Oh, praise His name, He lifted me. Good morning, everyone. So, matag-usa ka nato atong kumustahon atong mga kaigsuonan sa pagtuo. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y narito. Nais niyang malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Sa pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ng tunay na ikaw ako ay mahal niya. Ikaw ako, mahal niya tayo, kaya tayo'y naririto. Nais niyang malaman mo na ikaw ako, mahal ni Kristo. Pag-abot mo ng kamay, ngiti mo ay natatanaw. Nadarama ko ng tunay, ikaw ako ay mahal niya. Maayong buntag natong tanan. Our Lord Jesus is to be praised.
and to be worshipped in spirit and in truth. Salamat sa Ginoo sa laing Domingo ngayang gitugot sa atong mga kinabuhi, padayon kita hiniusa nga magasimba o magaalagad kaniya. So parents, especially sa kids o sa youth, please encourage your children to attend the Bible studies every Saturday and the Sunday schools. Ang mga CYAF also, wala ang inyong teacher karon. But kung na inyong teacher, palihog padayon attend sa Sunday school. Kay ang pulong sa Ginoo, padayon yun natong tunan o dili nato undangon pagtuon. Kay kani ang gahom o kinabuhi alang kanato matag-usa. Og labaw sa tanan, maandam kita sa mumalabot nga maadlaw diha sa paglig-on, pinaagi padayon sa itong pagtuo o pagsalig, pinaagi sa gahom sa balang espiritu na niya kanato. Love the words of God. Read your Bible every day and live out His words. Ang atong midweek prayer meeting, liturgist Elder Ernesto Batitang. Ang atong messenger, dili ni siya brother, but sis. Babae ni siya. Del Turoturo, an alumna of the Newman Bible Academy. This Tuesday at 5:30 in the afternoon. For our worship staff, next Sunday, Elder of Worship, Elder Leo Omboy, liturgist Samira Martin Monoy, but kaning atong messenger na ay kausaban ani. Ang choir, children's choir, offertory singer, mga bata gihapon, ang atong deacon, si Willie Hada, Bisero, and door greeters, the CYF. Tungod kay next Sunday, Children's Sunday. Please, parents, dadayan nyo ang mga kabataan sa ilang practice, Ate Lizelle, at 2 p.m. this Saturday. Okay. Children, for the Children's Sunday, sila ang mag-lead sa worship next Sunday. We also welcome Neneng Kabuntagon og padayon man na ni siya nag-fellowship uban kanato si Igsoon Renato Gis de Ortega. Akong palihog hangyo pagtindog ta siya sa lusulod. Welcome Igsoon Rene. Ang atong birthday celebrators, wedding anniversary celebrators for this week and today, birthday celebrator for today, Junivic P. Baklay. Naba si Junivic karon? Happy birthday to you, Junivic. September 8, Clementino Rivero Jr., si June Rivero. September 9, Shania Regine Mongado. September 10, si Kagawad Edgar Rivero. Kung mga September, di ay ni kasagaran mga Rivero. Na si Gison Edgar dito. September 10 also, John Nicole de Los Angeles. September 11, duhapon ni sila, Johan Matthew Luzada, John Joseph Lagrama. And September 14, Laika Isabel Mero. Atong wedding anniversary celebrator, Mr. and Mrs. Carlo Ria Christine Montalban. So palihog ko, ato silang awitan sa happy birthday and happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.
kita magpasalamat sa padayon nga naghatag in cash and even in kind para sa atong breakfast fellowship o sa atong flowers nga naa sa altar. And again, please look at your bulletins, sa atong financial report na dinhi sa atong bulletin. Once again, thank you for your faithfulness in giving back to the Lord. Atong mga meetings, next Sunday, regular council meeting. Next Sunday, September 14. And then on the third Sunday will be CWA Sunday, and the last Sunday of this month, Youth Sunday. Atong Bible study padayon sa Bingkilan o sa Barangay Obrero. Og padayon sa announcement, akong ihatag ni Bari ang oras. Mayong bunting sa pag-usab, ang ato ang committee sa ato ang logo contest nihatag og isa ka semana nga extension para atong formal na ipresentar sa ato adin sa congregation ang gatong mga entry sa mga perso. Gihangyo nato ang atong mga anak nga naay talento diha sa arts. So, maghimo lang kuha og entry form sa ato ang opisina para ato anang mapadayon o mapainalize na nato ang logo nga atong gamiton sa ato ang simbahan. Katulang ug may buntag. Salamat. Atong andamon ang atong mga kasing-kasing o gunahuna alang sa katilingbanon nga pagampo. Magampo ta. O labing balaan o gamhanan nga Dios, nagakatigom kami sa imong ngalan ni ining kabuntagon aron among ipadangat ang among mga pagpasalamat o mga pagampo. Aron kami mag-aawit sa mga pagdaig og maminaw usab kami sa imong pulong. Dalaygon ikaw o among Dios nga nagadala kanamo nining kalipay nining bulan sa Septembre, ingon nga among saulogon ang sakramento sa balaang panihapon og amo usab sa ulogon ang tibuok bulan sa Christian Education and Nurture Month og ang among mga church mandated organizations gikan sa children, CYF, SIAP, UCM o CWA magahatag sila sa ilang mga kabahinan o among Ginoo diha sa pagdumala sa pagsimba ingon nga kabahin kini sa imong pagtudlo o pagmatuto kanamo. Dalaygon ikaw nga o among Dios nga nagalugway sa among mga kinabuhi, nagakalipay sa pagsaulog niini uban sa among mga igsuon, mga anak, mga hinigugma nga saulog sa ilang adlaw na tawhan. Sila ni Junibe Baklay, Clementino Ribiro, Shania Regen Mongado, Edgar Ribiro, John Nicole de Los Angeles, Johan Matthew Lusada, John Joseph Lagrama, Laika Isabel Miro, og tingali aduna pay uban nga wala namo mataligam-i, may among kalipay o among Dios nga magaduyog kami kanila sa pisikal o bisan sa mga pag-ampo alang sa kabulahanan. Kabaton sila o kadagaya pag-uswag sa ilang kinabuhi diha sa paglaom og kalipay. Labi na usab ang nagsaulog sa adlaw anibersaryo sa ilang kaminyoon. Sila ni Mr. and Mrs. Carlo Ogria Christine Montalban. Magatamis unta sa kanunay ang ilang kaminyoon sa pagdagan sa kapanahunan nga ila kining sa ulogon uban sa ilang mahal sa kinabuhi o ngadto sa katilingban.
Padayon kami nagaampo o among Dios nga ikaw ang magadumala kanamo diha sa pagpalili o pagpatilaw kanamo sa imong himaya. Sa matag Domingo diin among paminawan ang imong pulong, hinaot ikaw magadumala sa imong alagad ug bisan pa sa among mga igsuon nga atoa sa ilang mga panimalay. Ang uban kanila nagasunod sa live streaming. Ikaw Ginoo makigsulti usab kanila, magapanalangin man ngadto kanila og sa tibuok katilingban sa tanan mga magtutuo sa among nasod. O padayon kami nagaampo Ginoo nga ang among mga kaigsuonan nga atoa sa ilang mga panimalay o ang uban anaa sa tambalanan, ikaw magauban, magahikap, magahatag kanila sa kaayuhan. Sama kang Roland Miro, Dr. Jamie E. Erisari, Ferdinand Felicidad Udango, Mario Rara, Lourdes Diding Basalo, Idna Arisa, John Mongado, Leslie Reyes o gangyang apo nga si Alonso, si Rod Calo, si Steve Parunda, Urbano Lagrama Jr., Rachel Jane Bertoldo, Sulpicio Leonero, Clarita Leonero, Rosemary Ilyar, Edgardo Saldivar, Rolando Bisiro. O among Dios, ang imong mga kaanakan duawa pinaagi sa imong mga alagad nga magahatod usab sa komunyon kanila unyang hapon. Salamat o among Ginoo nga bisan kadtong among mga igsuon nga daw wala nila batia nga aduna sila'y mga kakulian, ikaw magahikap gihapon kanamong tanan aron bisan pa kung kami nagalakaw-lakaw ang among mga balatian mga ayo tungod kay ikaw nagadumala man kanamo nga ang imong gininhawa, ang imong balang espiritu magaayo man kanamo apan gikinahanglan ang among pagdisiplina sa among lifestyle o sa among mga pagkinabuhi ubos sa landong sa imong grasya. Padayon ang among pagampo Ginoo sa among mga igsoon nga mga Pilipino ilabi na sa Luzon nga nagkasinati sila o sige nga pagbundak sa ulan. Hinaot nga walay dakong mga katalagman nga ila pang masinati. Apan usahay kami usab dinhi sa Mindanao, makasinati kami sa mga pag-uyog sa yuta. Amo lamang gayud itugyan kanimo Ginoo nga dili kami matarantar kundili ang presence of mind aron makalikay kami sa mga kadautan. Ang mga nagabiyahe, ikaw o among Ginoo ang magauban kanila sa ilang maayo nga mga intensyon sa pag-eskwela, sa pagnegosyo, sa padayon sa mga seminar kadumalahan, sa ilang mga pagpauswag sa kaugalingon o sa komunidad, diha sa mga ahensya sa pribado o panggobyerno nga mga pagbiyahe aron Ginoo magaugmad sila sa kauswagan sa among syudad. Amo silang gitugyan diha sa imong pagdumala o pagpanalangin. Padayon ang among pagampo alang sa mga pangulo sa among nasod sa daghan nga mga importante o kritikal nga sitwasyon nga ilang giatubang. Hatagi sila Ginoo sa kaalam o dignidad diha sa ilang mga buluhaton sa judiciary, sa legislative o sa executive aron ang among nasod kanunay uswag ug may kalinaw pinaagi sa kwerpo sa kapulisan ug sa armadong kusog nga magabantay sa kalinaw. Salamat o among Ginoo nga ang among mga kabataan
gidumala sa ilang ikaduha nga mga ginikanan sa mga eskwelahan. Magauswag sila Ginoo og magakat-on kay ang Kristohanon nga pagkat-on dili lamang naa sa eskwelahan, magapadayon kini og mamatuto diha sa mga simbahan. Busa lig-una ang kaugmaon o edukasyon kanamong tanan gikan sa kabataan ngadto sa mga hamtong, o ang mga educators maghatag sa ilang kaugalingon sa pagsakripisyo alang sa kaugmaran sa kahibalo. Tungod kay ang simbahan mauman ang magapadayon sa pagmatuto sa kinabuhi sumala sa imong kabubuton. Magakat-on kami sa hiniusa, magasimba, magapaambitay, magakalipay, maginampuay, og magatigom kami og magatinguha sa pagdasig sa uban ngadto sa imong himaya. Kini may among pagampo sa ngalan sa Dios Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Amen. Alang sa pagbasa sa patukuranan sa mensahe ning kabuntagon, ako kamong dadon ngadto sa Ebanghelyo sumala sa asoy ni San Mateo, kapitulo 18, versikulo 21 ug 35 ngadto sa unang pagbasa. Unya miduol si Pedro ug miingon kaniya, Ginoo, hangtod ba makapila makasada ang akong igsuon bato kanako og pasayloon ko siya? Makapito ba? Si Jesus mitubag kaniya, wala ako mag-ingon kanimo nga makapito, kundili kapituan ka pito. Busa ang gingharian sa langit sama sa usa ka hari nga buot magahusay sa mga bayranan kaniya sa iyang mga ulipon. Sa pagsugod niya sa husay, gipaatubang kaniya ang usa ka nakautang kaniya og 10,000 ka talanton. Og sanglit dili man siya makabayad, ang iyang agalo nagsugo nga ibaligya siya, uban ang iyang asawa og mga anak, og ang tanan iyang gihuptan aron kabayran ang utang. Busa ang ulipon mihapa ug kaniya nagpakiluoy siya nga nag-ingon, Senyor, angan-angan na una ako ug pagabayran pura ikaw sa tanan. Ug ang agalon sa maong ulipon naluoy kaniya ug iyang gibuhian siya ug gipasaylo ang utang niya. Apan ang maong ulipon sa iya ng paghigula nakasugat sa usa sa iyang mga masig kaulipon nga nakautang kaniya usa ka gatos ka dinaryo, ug sa nakupta niya siya sa iyang liog, gituok siya niya nga nag-ingon, bayari ako sa imong utang. Ug ang iyang mga masig kaulipon sa pagkakita nila sa nahitabo, nasubo pag-ayo ug nangadto sila sa ilang agalon ug ilang gisuginlan siya sa tanang nahitabo. Busa ang maong ulipon gipatubang sa iyang agalon ug giingnan siya niya, ikaw dautan nga ulipon, gipasaylo ko ikaw sa tanan mong utang kay nagpakamaluoy man ikaw kanako. Dili ba usab unta maluoy man ikaw sa imong masig kaulipon
maingon nga gikaluy-an kuman ikaw, og sa kasuko gitugyan siya sa iyang agalon ngadto sa mga magsasakit hangtod makabayad siya sa iyang tanang utang. Ingon usab ni ana ang pagabuhaton kaninyo sa akong amahan nga langitnon, kung ang matag usa kaninyo dili sa kinasingkasing magpasaylo sa iyang igsoon. Ang ikaduha nga pagbasa atong makita sa Deuteronomio Kapitulo 6, 1 ngadto sa 9. Karon kini mao ang sugo, kabalauran og mga tulumanon nga gisugo ni Jehova sa inyong Dios nga igatudlo kaninyo aron pagabuhaton ninyo kini didto sa yuta nga pagaadtuan ninyo aron sa pagpanag-iya niini, aron mahadlo ka kang Jehova nga imong Dios sa pagbantay sa tanan niya nga kabalauran og sa iyang mga sugo nga akong gisugo kanimo, ikaw ug ang imong anak nga lalaki ug ang anak nga lalaki sa imong anak nga lalaki sa tanang mga adlaw sa imong kinabuhi aron ang imong mga adlaw pagalugwayan. Busa patalinghugi o Israel ug tinguhaa ang pagbuhat niini aron mamaayo kini alang kanimo ug aron padaghanon kamo kayod. Ingon sa gisaad kanimo ni Jehova ang Dios sa imong mga amahan didto sa yuta nga nagapaagay sa gatas ug sa dugos. Magpatalinghog ka o Israel, si Jehova nga atong Dios may usa lamang ka Jehova ug higugmaon mo si Jehova nga imong Dios sa bug-os mong kasing-kasing ug sa bug-os mong kalag ug sa bug-os mong gahom ug kining mga pulonga nga gisugo ko niining adlaw magapaibabaw sa imong kasing-kasing og itgatudlo mo kini sa dakong kakugi sa imong mga anak og magasulti ka mahitungod niini sa magalingkod ikaw sa imong balay ug magalakaw ikaw sa imong dalan ug sa imong paghigda ug sa imong pagbangon ug ihigot mo kini nga timaan sa imong kamot ug mamahimo kini nga mga timaan sa agtang sa tunga sa imong mga mata ug igasulat mo kini sa mga haligi sa pultahan sa imong balay ug sa imong mga ganghaan. Dalaygon ang Dios pagkabasa sa balaang pulong. Amen.
Salamat sa atong choir, salamat Brad Ray Arindain, o matahom ang awit, no? It is well of my soul. Kining matoy awit kung ang kalipay sa atong pagkinabuhi kadagaya, kung ang atong pagkinabuhi anaa sa pagtuman sa kabuton sa atong Ginoo. Sa miaging Domingo, ang atong uluhan sa mensahe nag-ingon nga UCCP magatuman sa pagtulunan sa Ginoo. Karon usab ang atong mensahe tungod kay CEN month man, mao ang pagkinabuhi diha sa pagtulunan sa Ginoo. So sa atong nabati kaganiha sa Ebanghelyo, kanus aba matapos ang atong pagpanudlo o pagkat-on, o kanus aba maundang o mahuman ang atong pagpasaylo. Wala gayoy pagkatapos, matud pa kapituan sa kapito, naghatag og impresyon nga infinity. Kay ang pagkat-on sa Kristohanon nga pagtulunan from womb to tomb and beyond. Nagpadayag kini nga ang atong pagpanudlo o ang atong pagkat-on wala gayud kini pagkatapos. Bisan pa man og hamtong na kita o padayon nga magpanudlo o magkat-on, importante ang maong buluhaton sa kanunay. Unsa man ang kahulugan sa pulong Christian education. Sa in English nag-ingon, Christian education refers to all efforts of the whole church to make known the love of God in Christ, so that people of all ages will respond in faith, grow as children of God, sustain a meaningful relationship within the community of believers, and live out God's will in the world. So, niini nga kahulugan naghatag kini kanato sa katin-awan nga ang magtutudlo o ang educator mao ang simbahan o ang iglesia. Gawas nga do natay mga eskwelahan pribado o publiko. Pero ang tibuok simbahan o iglesia mao gayud ang angayan nga maningkamot ug mao'y unang mangita og mga pamaagi aron nga ang ubang katawhan matudloan. Busa aduna tay mga cottage Bible study, aduna tay mga Sunday school, ug aduna tay mga pamisita sa mga panimalay. O diha sa pagpanudlo sa iglesia, ang unod sa itudlo kabahin gayod sa gugma sa Dios diha ni Kristo aron ang tanang katawhan, kabataan ba, mga batanon o mga hingkod. Mutubag kanato ang pagtuo, mutubo ingon nga mga anak sa Dios, mula hutay sa mahinungdanon nga relasyon diha sa katilingban sa mga magtutuo ug magkinabuhi nga uyon sa kabubuton sa Dios. Ang Deuteronomio nagadasig kanato nga angay gayod nga itudlo sa mga kabataan ang mga kasuguan sa Dios, ang paghigugma sa usa lamang ka Dios, ug itudlo usab ang kasaysayan sa gamot sa atong pagtuo nga nagsumikad gayud nila ni Abraham, Isaac, Jacob hangtod ni Hesus. Pagtuo nga andam gayud mo sakripisyo ug mulahotay bisan pa sa mga pagsulay sa kinabuhi. Makadumdum ko sa kanang naay mga tapok-tapok o kanang naay memorial, makadumdum ko sa mga ribiro nga ilag yung handumon si Manay Linda nga
makadlawon pamukawon sila ang di mo mata pikpikon sa sinilas. O panahon sa pagsimba, ihatod sila sa Sunday school. So, maingon ana man pod ang kadaghanan nato, no, nga atong mga ginikanan, mao na nga mo nilahutay ang atong mga kining panulundon, no, ang mga Sanses, ang mga Turalba, sa amo pod mga Miro, ang mga Bisiro, ug guban pa kay mauni ang ilang namatan sa ilang kabatanon ug sa ilang panahon. Hinaot nga ato kining mapadayon. Ang mga kasuguan ug ang lig-on nga pagtuo itudlo kini diha mismo sa simbahan ug sa panimalay, sa pagpadulong sa matulog, inigmata sa buntag ug bisan pa man og manlakaw kita. Lakip usab itudlo ang mahitungod sa pagpinasayloay sa usag-usa. Kining sa una si Pastor Architect Eugene Disos, nagtudlo siya sa siyap, niya tambong ko sa iyang pagtudlo, ningon siya nga ang akong anak ako yung tudluan nga og naay mga diferensya, pasensya lang. Og naay mga bully, pasensya lang. Unya maluoy kuno siya sa iyang anak nga kanang buli-bulihon kay kining wa maanad og pakig-away. Mao man ay itudlo sa atong mga ginikanan. Pero napoy atong mga ginikanan nga ayaw gyud mo palkansiha. Oy, fulano, ang imo igsuon gi daog-daog. Hala, pagdadirig kuan bunal ito. Usahay nga na itudlo sa uban nga mga bata. Pero kung ibalik nako sa pagtulunan nga gihatag ni Pastor Architect Eugene nga ang iyang mga anak ni lampos diha sa mga pagtuon o gani na matuto diha sa pulong sa Ginoo, kay dili raman tanan ipaagi nato sa kining harap-harap dayon nga pisikal. Pero doon ay mga higayon po nga dili nato malikayan nga maingon yana. Matod pa kagahapon ni Brother Jonathan Hungkulada, ato lang tugyan sa Ginoo ang iyang kabubuton. So ang atong kabubuton hinaot mo align sa kabubuton sa Ginoo aron ato kining matuman. Ang Mateo 18:21 suma na sa gibasa kaganiha, nag-asoy kini sa sambingay sa usa ka sulugoon nga nangayo og pasaylo sa iyang agalon, ug naluoy ang agalon ug unya gipasaylo kini, ug sa dihang ang sulugoon nakahinagbo sa iyang kaubang sulugoon nga nakautang kaniya, iya dayon kining gilabni o gituok bisan nagpakimuluoy na kini kaniya. Wala gayud siya mo pasaylo hinuon, iya kining gipapriso. Kung ato usab pamalandungan, kung ang mga mangutang di mubayad, madaot ang ekonomiya, no? Mga bankrupt ang mga bangko, ug ang imong igsuon nga maayo na unta og kahimtang, maut-ut kay sige man imong utangan niya wa kay bayad-bayad. Nakahinumdum ko sa usa ka panahon nga pagkalisod-lisod magyud bisan ang mga managsuod di magpariha, nangutang ko kang prede. Unya nakalimot nako sa akong utang. Ingos prede, manong naamang kay utang nako pero murag di man ka makabayad. Yung ko, kano sa man ko nakautang nimo, Fred? Mao lagi nakalimot na ka, di ka gyud mo bayad tingali. Mao nang ako na kang gipasaylo, wa na kay utang. Ako, uy, salamat. Wa na ko'y utang, mo utang na pagugotro kay wa naman ko'y utang. So ang muutang o ang nakasala mapasaylo kung matinud-anon siya sa iyang pag
pangayog pasaylo. Kung nakahinumdo mo kaniadto, uso pa niadto mga kudita-kudita, dunay higayon nga ang Malacañang gibumbahan, unya kadtong straight from the shoulder nga si Lo Beltran, ningon siya nga ang presidente ni tago ilawom sa katre, o gipasakaan siya sumbong si Louis Beltran, hangtod nga abot man sa kay mga parehaman o pagtuo, Madam President, wa man nimo pasaylua ang kadtong nagsulti sa imo nga imong gituuhan nga nakapasipala. Di ba day ka makapasaylo? Niingon siya nga, unsa ang magpapasaylo ka ng tao wa mangayog pasaylo? No? Dili, bisan sa atong kining ritual sa pagsimba, makadawat sa pasaylo kadtong matinud-anon nga nangayo og pasaylo. Di naingon nga di nagyud ka makasa kay gipasaylo na ka na may panahon nga mosipyat ka, pero sa dihang matinud-anon ka nga mangayo og pasaylo, mapasaylo ka. Kini may mga pagtulon-an nato sa Christian education. Ug kadtong nagpasaylo, makaingon ta nga ang gipasaylo nalipay, ang nagpasaylo makabaton day siya kabulahanan, kabaton siya og kalinaw ug mudagaya ang iyang pagkinabuhi. Ang sulugoon nga wala mo pasaylo gisulutan tungod kay wala siya mo pasaylo sa iyang isig ka sulugoon. Ang balaan kasulatan nag-awhag kanato nga magpinasaylo ay kita sa usag-usa tungod kay ang Dios mapinasayloon man. Ang padayon nga pagtudlo sa mga maayong kinaiya, kinahanglan gayod nga pakadak-an, no? May ato ikinabuhi hangtod kita mouswag, og ato kining gamiton sa atong kagalingon nga mamahimong instrumento sa pagtudlo og pagmatuto ngadto sa uban. So mahimo lamang takos kita sa atong matuto o pagtudlo sa uban kung atong gikinabuhi ang pagtulunan sa Ginoo. Makaingon gayud kita nga ang Kristohanon nga pag-edukar mao ang pinakadugukan diha sa matag iglesia. Mao kini ang buluhaton sa iglesia aron nga mobaro gayud nga lig-on ug mulahotay ang mga nagkalain-lain nga programa niini. Kung walay padayon nga pagtudlo sa pagmatuto sa mga sakop sa iglesia, moabot ang panahon nga ang iglesia dili na gayod mutubo, dili na mulihok, hangtod nga ang mga programa sa iglesia mawala og mahanaw. Nakakita ko og artikulo sa internet nga sa Amerika, dito man gikan ang mga misyonaryo nga nagtudlo kanato, dunay ilang mga simbahan nga wala nay nagsimba. Mura na siya og museum kay kaniadto nagsimba dinhi ang mga panimalay ni Pulano og ni Pulana. Tungod kay ang mga ginikanan wala sila makasustener pagtudlo sa ilang Kristohanon nga pagmatuto og edukar ngadto sa ilang mga kabataan, og ang mga kabataan wa na musubay sa ilang pagtuo. So usara kuno ka henerasyon nga mawala kung ang atong mga nakatunan dili nato mapasunod sa pagtuo. Nahinumdum ko sa pamilya sa mga Nicolasin. Kaniadto gamay pa ning atong simbahan, unya wala pa'y simbahan sa ubod-ubod. Pero sila sa Ampayo nagpuyo, matag Domingo ang ilang box hauler, wa pa man kayo mauso itong mga dump truck nga pulos puthaw, itong ilang box hauler, mapuno to sa ilang mga silingan, mapuno to sa iyang mga anak o mga
parinti o bisan mga UCCP musabay pagsakay sa ila padung dinhi. Kay ang ila day mga anak gisubay mampod ni Boboy Nicolasin ang ilang kinabuhi nga ang ilang mga ginikanan mabuntag sayos kadlawon magampo ug tudluan gayud sila sa pagmatuto sa Kristohanon nga pagtuo. Gani ang pagkamahinatagon sa ilang pamilya, sa ilang ginikanan nga ilang gihandom ni adtong panahona, ilang marumduman mo nga nagtapok sila. Imagine ilang mga igsoon gikan sa Amerika nanguli tanan kay ang ilang inahan nawala na o ilang gihandom ang maayo nga panumduman sa ilang ginikanan. Ang CEN mao ang pinakaimportante nga programa sa iglesia nga angay gayud nga hatagan sa dakong pagtagad inay nga puro lang paghimo sa mga pisikal nga improvement, no? Mayunta nga ang atong simbahan wa pa man ma-aircon, ang atong simbahan wa pa may rampa sa mga elderly, ang atong simbahan kinahanglan ni na etc. nga mga panginahanglan. Moingon pod ang atong chairperson sa CEN, oy dili pod tanan pisikal, ato pod una-hunaon ang atong misyon nga mao ang evangelism, o human sa evangelism mao ang Christian education and nurture. Subo nga pamalandungon nga adunay mga simbahan nga dili makapadala og training mahitungod sa pagpanudlo sa mga kabataan, ug walay delegado nga mo voluntaryo kay moingon sila wa may budget ni ana. Hatagan nato og budget ang atong buluhaton sa pagtudlo sa atong mga kabataan. Nainumdum ko nga doon na ko'y pina-eskwela, actually ako puntong binata sa bunyag. Unya, kining pag midweek, di siya mutambong og midweek. Nako, ikaw, BJ, nganong di magamo simba og midweek? Siya, maninoy, pasaylo ako maninoy, kaya nakakomit ko nga dito ko mo apil, aning nga grupo. Nganong dito magkamo apil? Siya, mag-midweek po, dito maninoy. Ko dire, mag-midweek man punta. Siya, dito kay lami man ang burger. Tagaan man mig burger. Ko, hala. Sa mga bata, maingana ang pag-inganyo sa ila. Nako, nakalimot na ka, nga adlaw-adlaw dirita magdungan o pangaon, nga burger ay mong ibaylo. Kay pastor, malagi ko, ako mang inanak, di, sayon-sayon na ako sa pagsulti o ingon ni anak. Pero kung ang atong simbahan, maghahatag kita og come-on para sa atong mga bata. May numdum ko ni Mamian, ambot og naabas Mamian karon nga mag Bible study gani ang mga batanon, magkapuliki siya. Kung di magani siya mag-andam og sandwich, mag-andam gyud siya og mga lain-lain nga mga prutas aron ang mga bata dili lamang mabusog diha sa espirituhanon, mabusog usab sa pisikal. Sa pagtapos niini nga mensahe, ang taha sa simbahan mao ang pagtudlo o pagmatuto tungod kay ang simbahan usa sa atong giila nga training center alang sa pag-ugmad sa pagtuo o pagkamao sa matag membro niini. Usa kini ka maayong dapit diin ang atong mga kabataan, kabatanunan gani bisan ang mga hamtong mapalambo ang matag talento o kahanas nga gasa sa Dios alang sa matag usa. Ang simbahan usab ang moedukar sa mga sakop niini sa pagbaton sa mga maayong mithi, lakip na niini ang mapinasayloon o dili gayod ang garbo o kasuko maoy mo patigbabaw diha sa kinabuhi.
Ang simbahan mao ang insakto nga lugar o dapit nga angyan kita nga mupasakop alang sa paghimaya sa Dios ug pagmatuto sa atong mga kinabuhi. Ang Dios magatabang kanato pinaagi sa balang espiritu nga magadugang sa atong kaalam sa pagsabot sa iyang pulong. Amen. Ingon nga kita pinayalan sa Dios sa iyang mga kabuhatan, adunay atong katungdanan kaniya. Karon ang panahon aron atong ihatag sa Dios ang gahin alang kaniya. Busa atong dadon ang atong mga halad, gasa ikapulo, kinabuhi ug uban pang mga halad, ingon nga pasalamat. When I'm down and feeling so empty, but my eyes are full of tears because of me. When I'm helpless, broken into pieces, yet I know you were always there for me. Though there are times I suffer from heartache, and my soul fills with sorrows and grief, fears and worries overflow inside me. Yet my heart still trusts in you, my Lord, my King. You are the calm of my storm. You are my hiding place. I trust in your unfailing love. You are the refuge of my soul. You are my shelter and my shield. I give you my healing heart and all the things that I can't bear. I hold on to your love and kindness. You comfort me and mend this broken wings. Father, here I am, searching and lonely. In you alone, I will dwell in your promises.
Let us pray. Heavenly Father, thank you for your blessings on our lives. We bring this offering with grateful hearts, acknowledging that all we have comes from you. Use it for your glory and the work of your kingdom. In Jesus' name we pray. Amen. Mga igsoon, atong sa uglogon karon ang sakramento sa balaang panihapon sa Ginoo. Kining talad sa Ginoo bukas alang sa tanang Kristohanon. Apan gikinahanglan nga walay bisan usa nga mo ambit nining balaang simbolo uban ang kasing-kasing nga dili mahinulsulon o walay pagtuo kang Kristo. Kinasing-kasing ang tanan gidapit kadtong tanan nga nangita kaniya nga mapaubsanon nga buot moduol sa iyang talad. Salig kamo nga siya nga mianhi sa kalibutan aron moluwas sa tanan, dili gayud mo sa likway ni adtong nangita kaniya uban ang kasing-kasing nga mahinulsulon. Atong hinumduman ang gisulti sa atong Ginoo. Ngari kamong tanan nga gikapuyan o gibugatan, kay papahulayon ko kamo. Isangon ninyo ang akong yugo ug pagtuon kamo kanako kay ako malumo ug mapaubsanon ug makakaplag kamo kapahulayan sa inyong mga kalag. Atong hinumduman uban ang pagpasalamat nga ang atong Ginoo nagahimo nining balaang panihapon aron buhaton ang walay katapusang handumanan sa iyang pagpakamatay alang kanato. Usa kini kapasalig sa iyang walay kamatayon nga gugma nga mao ang higot nga nagabugkos kanato uban kaniya ug sa usag-usa kanato ingon nga mga sakop sa iyang lawas. Magampo ta. O langitnong Amahan, nasayod ka sa among mga kinabuhi. Imong nakita ang among mga kasing-kasing nga dili kami takos apan nagsalig kami sa imong grasya nga nagahatag og gahom sa may mga kaluyahon. Dawata ang tanan nga ania dinhi karon. Dasiga kadtong nagadayeg kanimo, kadtong nakapaminaw sa imong pulong. Panalangini kining mga simbolo sa imong lawas o sa imong dugo aron kini magamit alang sa sagrado nga katuyuan. Sa among pagduol ni ining talad sandumanan nga balaan, ipaduol kami pag-ayo sa among nabanhaw nga Ginoo aron nga katagan niya kami og bag-ong pananawon ug dugang panggahom aron magamit kami alang sa dagkong katuyuan sa iyang gingharian. Sa ngalan sa among Ginoong Hesukristo, amen. Mga igsoon, gibuhat nato kini pinasubay sa mga sugo sa atong Ginoong Hesukristo aron paghandom kaniya. Nga sa gabi sa pagbudhi kaniya, siya mikuha sa pan ug human sa pagpasalamat iya kining gipikas-pikas ug siya miingon, mao kining akong lawas nga gibahin-bahin alang kaninyo. Kaon kamo niini sa akong handumanan.
Tapos sa panihapon siya mikuha sa kupa ug sa samang paagi human sa pagpasalamat siya miingon, mao kini ang bag-ong kasabutan nga gitiman-an sa akong dugo alang sa kapasayloan sa sala. Inom kamo niini sa akong handumanan. Nagapadayon pagtudlo ang mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo o pinaagi kang Pablo siya misulti, sa matag kaon ninyo nining pan o inom ninyo nining kupa, inyong gisangyaw nga ang Dios nagpakatao, mitugyan sa iyang kinabuhi, halad sakripisyo dito sa cross, aron kabayran ang atong mga sala. Tugyan siya sa kamatayon, gilubong, nabanhaw, o misaad nga siya mubalik pag-usab. Dalaygon ang Dios nga nagahatag kanato ni ining mga handumanan. Andam na ang talad sa pakigambitay.
Magampo ta. Dako among kalipay sa pagpasalamat kanimo o balaan nga Dios tungod sa imong pagkamaluluyon ug kaayo nga among nadawat pinaagi niining balaang pakigambitay. Nagdaig kami kanimo tungod sa imong pasalig nga kami mga sakop sa iglesia ang lawas sa imong anak ug pinaagi sa paglaom mga manununod sa imong gingharian nga dayon. Busa hop nga kami sa imong grasya nga walay paghubas aron ang kinabuhi ni Hesus makita dinhi sa among kinabuhi ug ang imong gingharian mulambo pinagi sa tanang maayong buhat nga imong giandam kanamo. Amen. So palihog manindog ang tanan alang sa atong closing hymn. So as we sing our closing hymn, let us offer our any amounts for our vehicle fund. Have thine way, Lord, have thine own way, our Father, After thy will, while I am waiting, yielded and sing. Have thine own way, Lord, have thine own ways. Search me and try me, Savior, today. Wash me just now, wash me just now, as in thy presence, have me thy mouth. Have thine own way, Lord, have thine own way. Grounded and weary, help me, I pray. Power, surely is thine. Touch me and heal me, Savior divine. Have thine own way, Lord, have thine own way. Absolute strength, fill me the Spirit, then all shall see Christ only always. Dalaygon ikaw, o among Dios nga matinud-anon sa paghigugma, pagmatuto o pag-umol sa imong katawhan. Natapos ang among pagsimba, ang among mga pag-awit, ang among pakigdait, apan dili matapos Ginoo ang among pagdaig kanimo. Og amo lamang kanang ipamatuod pinaagi sa among pagsunod sa imong kamanduan. Sa among pagkinabuhi sumala sa imong kabubuton. Busa giyahi kami, o among Dios, diha sa among mga panaw, sa among mga tinguha, aron Ginoo ang among kinabuhi magapadayon sa pagsangyaw sa imong gugma ug kaluwasan, ug ang among paglaom nga ikaw magauban ug magabantay kanamo sa kanunay.
Kini may among pag-ampo sa ngalan sa mong Ginoong Kristo ug ang panalangin. Batunin ninyo ang gugma o grasya sa Dios, ang kalinaw o pakigdait sa iyang bugtong anak, ang pagdumala, paggakom, pagsangkap, paglipay o paglaom gikan sa balaang espiritu, karon og hangtod sa walay kahangturan. Amen og amen. Maayong buntag, aron na tay pamahaw dito sa dining hall. All that